কেব চন্দন মামু গো ই সুয়াসনে ভজ হরে কৃষ্ণ নাম ই কুয়া বি ভজ বলছে রাম যে বাবু শুন তো মতে এটা হুড়া খুদা না করবার তো দেখো बाबू के नहीं सुर पावा के मुई का तुमको केंता सरसोतर मिर्ची मते जणा हेले गुटे को थारे बाबू 80 वर्ष बुढ़ी वाला 8 वर्षिया पिला वाला मते माने सेसल देखु जन बुझलो मकरा जाल कास होता बोल हेले ई 8 वर्षिया पिलार किताब सुर पाई जो काना ना गो एक 800 तोर सरबेटा बालक तर इतनी दम আছে না কে ও ये एंता गुटा सर पलामी देना क्या हे बेटला सर केने खिड़खा लगी उंडी पड़ो जना नहीं बाबू इथि लगे कह जासी स्वभाव स्त्री नारी जति वेद पुराण न पढ़ंती मोहते न करंती सेवा एनो जानंती योग्य दबा আর কামন সাল नारी को न जीवु बरते পিটিবু কান্দিবা পর্যন্ত আর যদি কহিবে মলি মলি কোটা গদারে নেকি দেবু ঠেলি আর যদি করবে উকুর বুকুর লগাই দেবু দশরা মাসিয়া 5-10 পর কলিয়া কলিয়া বন্ধা কুকুর বুঝি রটো রটো চাপে गारसा तोर मां तोर कोनिया तोर बनी मार धर लगास आर कहमी का আর কহেনা রহ कहमी कत अरे स्वभाव तो नारी चलज्जा लागिरे ज्ञान कंड कथा जानिबो कहि नहीं कहे कहत तू ने पढ़ना गो उघै छु चाली चाली जाऊ आके चल इबा हेडकी बड़ दूध केंदा पार दो हैं तून पड़ी के रही गला कहां से मत है छुरुटे बोलबो नहीं मत छोटे बोलबो नहीं गो धना कोला कोने गो मुई से रोसिया मुई सुर नहीं पावा मते छुआ देखि रेंता डायलॉग माने कहू जने का आ देखनो हेता कर अपने ही नछन काम जान जुके हेले भी दुत्ती के नहीं पार बोलो ना देखो मत सुरटे बोलबो नहीं मत छोटे बोलबो नहीं मोर धना कोला कोने मुई गोपो रोसिया मुई ई छुटिया छोर किताब जते बेले मु जन्म हली 3 दिन होतला मोर जन्मदिन केते का आ काना गोटे घटना हेतला जानि जो काना बाबू 3 दिन होतला कंसोला जा पठैतला पुतना के तोर स्तन रे विषपान भर के जा कृष्ण के मार देबो बेला एंता घिच में घिचियान लेने का रक्त मांस सहस से एंता का सुरपाई जा पैसाटा जे जणा पड़बा तो सोते बाबू गो तू से छोट बड़र कथा है तो छुती नीच के बड़ बड़ के भाबु छ तो हां होते का बाबू को नहीं जो हां नहीं जो मोरा बोला मोय एडकी बार दुखे पड़ जत नहीं जो के अच्छा हता लगे जीवन हरि तुमको भला भला बाबू मिथुन कहीं गला रे बाबू को आगो जा जा रे कट आगो क्यों ज्ञान कथा आगो पचारबी कथा जीवतुरी ते जगे केमन ते कहिबो मते आगो बाबू तोर हत्याता बुड़ी जीव रे तोर भेड़ा बुड़ी जीव आर काना जहाँ पचारबी तता कला कानू गो बुझाई दे बुटी मते जहाँ पचारबी तता रे मोहन बुझाई दे बुटी मते मामू को तुम नहीं जो हां नहीं जो सते
मुई क्या जीवा मुई तो जिमी बोल छे मुई जेंटा पत्र मेरा कहले जे ने जिमी हां ए बाबू रे मुई जा बोले हमरा নাই বসন বুঝলো হেলে এটা সত কথা কহুছি যদি নাই যাবে নাই গা আজ তার লাগে মরমি রা মনের কথা যা তো মরি যাহন তাহলে যা যা নল পুরা পুরি কি মরব এ বাবু রে তন্নানা 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 আগো দুতি আগামী তুন তুই যা বলে কাজে ধন বল শুনাই যা তুই যা বলে কাজে ধন বল শুনাই যা আগো দুতি हर ताल लागी मुई मरी गले तो ते भल लागबा का मरी जाना सुनो तो अरे एंता कुष्टोंड नाही बुझलो कि ना के तो लकन में सोहड़ा को दई अनमी ना गो होए दुत्ती को हां तू जा बोले काजे धन बोल सुनाई जा ताल लागी मुई मरी गले तो ते भल लागबा का मोर लड़की दी बल बल तो ते ठीक नहीं बादू जगा मोर लड़की दुखर वाली दाउनी ठीक है नहीं बादू ए मोर जान होय गो मोर जान हे तुम्हें जहां कहे बोदबे मोर कथा ठीक मान ए मोर जान होय गो मोर जान तू जहां कहे बोदबे मोर कथा ठीक मान मामू को ई पिला केनता कथा को सुनछु आ हे भगवान होय हो भगवान ई पिला के सुंदरी टुकल दियो भगवान ए मोर जान होय गो मोर जान तू जा से मोर धर मालिक मोर पास के आन हे भगवान होय हो भगवान আর পয়সা দিলা টুকল দে দিও ভগবান बाबू रे इने गुटे कथा আছে যেতে বেলে ভগবান নারী বেশ হইতিলে भगवान को लगे पदे আছে কানা বলি কি हे भगवान होय हो भगवान तुम्हें कहला जे माझे गुटे हेलो भगवान কেনতা যেতে বেলে भगवान महाजी रूप रे হইতিলে हेते लेगिरा कहूची দেখা ए मोर जान होय गो मोर जान तू जा कहले देबे मोर कथा टिके मान ए मोर जान होय गो मोर जान जा कहले देबे मोर कथा टिके मोर कथा टिके मान ए गिल्ली टुपली बोलली चोना गिल्ली टुपली बोलली चोना कृष्ण पिलार मोहनी सीना हिमसु पिलार सोलकाती यारे नहीं हबो का होएगा दुती आज नहीं जी उत्तर भोची दुत्ती को जहाँ पचारिबी मते कहिबू की जहाँ पचारिबी तते कहिबू की गो बाबू कहिबू की गो बाबू कहिबू की
বাবু গো ও আমার এই সিন্দুর বাহাত পাখো আকে হেলে চারটা প্রোগ্রাম হবা এটা এটা স্টেজ ସବୁଦିନେ हे गुटे न विषय करथिले नै हुए आज आर गुटे बाबू के पचारमी गुटे नुआटे जदि कहबा बरे मुई जानमी जे एटा प्रकृतिर कृष्ण भगवान हां नेहेले कि नी खसरा बा कहि देबु तोर बाबू के हां आगो जेबे विद्या আর শিখি না হু গতর গুরুঙ্কর মুখরু 7 दिन 7 राती নাই খাই বিক্রি বিদ্যা শিখে জানি যাও তুই হেলা মোর ভুলটা হেলা কেন যাব যদি পেটা পেলে দুদি ঘুরি খাই দিন আর শিখে দিন বলে এই কথা পদকা জিনা কই দিতে সতকা আগো দেবে বিদ্যা আর শিখে না হু গতর গুরুঙ্কর মুখরু দাগা আগো বিছা মন্ত্র ন জানি নবা ইসি কলা জগরু বিছা মন্ত্র ন জানি নগো তুই ঈশ্বর কলা ধরু बाबू को ओ पिला को हेंता बिछा मंत्र नहीं जान के केता बरे कि साप लांगड़ हाथ नहीं दबा তোমার সাপ মন্ত্র কথা মতে কইছ हां সুর পাই যাও কানা যেন অনন্ত সর্পরে মই শয়ন করিছে हां যেন কালীন আগকে মই বধ করিছে হয় গো না সুর পাইবা के मुई ओए मैं साप में के जाना है तोर काना गला तू साप हला में का करबी जानियो का कर अरे तू साप हला मु सापुआ हेबी बाउंस पेड़ी रे नहीं रखिबी मंत्र पथि बोले करिबी बस्यो आर विषदान तो तोर भांगी पकाई न बुलाईबी देश देश आग मर सापवा एंता गुटा एंता 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 कर बिचा ता कदु ना का तू गाचा नहीं जाने का আগো দুতি नहीं जाने केंता चोट देसी দুতি কানা পত্রা বসে পত্র সকাল পহলা बाबू को ও मते कथाटे ओडुआ हेला हे गे मते कथाटे ओडुआ हेला हमर गेला कोजल को लागो गेला मस्कु पिला मते कथाटे ओडुआ हेला मते कथाटे ओडुआ हेला हमर गेला कोजल कोला मोर गेला कोजल कोला बाबू को ও काना हेते जानि छ কানা হইছে बाबू को ও डोरे की रोटी के दला कियता कुनी मानि तिला को कियता कुनी मानि तिला बेनी कोनरे कुंडल केते भरी ओजन तार गो केते भरी ओजन तार तो एक दिन रे बाप धन আহা तो एक दिन रे बाप धन मोर मन मोहन बाबू गो ও तोर एक दिन काना है जानिछु ब्रह्मा काना दई थिले भोला ब्रह्मा काना दई थिले भोला मोर गेला कोजल को डागो गेला मजूर पिला कोजल कोला मोर गेला मजूर पिला गो गेला कोजल कोला
बाबू को मोर 21 दिन ब्रह्मा काना देथिले बोली पजरौ हाँ बाबू 100 दिन कथा रे की हेता बारे काटसा बाबू को हां बेनी हस्तरे तर बाहुटी तर बेनी हस्तरे किया देला कह सतरे गो किया देला कह सतरे गोपाले तर सिंदूरा बिंदु गोपाले तर चंदन बिंदु बिंदुरा का कहा चिन्हर गो बिंदुरा का क्यों चिन्हर हस्तरे मुद्रिका शिरारे चंद्रिका शिरारे चंद्रिका हस्तरे मुद्रिका शिरारे चंद्रिका शिरारे चंद्रिका बाबू को तोते बंसी शिक्षा तोते बंसी शिक्षा किए देला मोर गेला गजल कोला मोर गेला गो गौर पिला तोते बंसी शिक्षा किए देला गो गेला गजल कोला दुत्ती को के देला पीतांबर बस्त्र के देला पीतांबर बस्त्र फेनी पादरे तर्णपुर के देला पीतांबर बस्त्र गो के देला पीतांबर बस्त्र कहोई विपिन पुराण प्रमाण कहवा प्रधान कहोई विपिन पुराण प्रमाण कहवा प्रधान बाबू को मते ई कथा संदेह हेला मते ई कथा संदेह हेला मोर गेला कौड पिला गो गेला गजल कोला गजल कोला गो गेला कौड पिला मोर सुना चिकन कोला बाबू को मैं जहां पचार छिंगो पिला ई कथा दाड़ी दी कहि देबो बाले जिम जे तोर माई के आन देमी ए बाबरे सजनी काना पचाले बुझी पालु कृष्णंकर साज अलंकार किरठी के देथिला किरठी के निर्माण करिथिला ई कुंडल के देथिला भगवान को केते भरी ओजन थिला मुद्रिका नुपुर रेखा बिंदु बाहुटी इडा भगवान को किए के देथे ई वस्त्र आर बंसी शिक्षा बोले बंसी बजाबाटा के सिखाइथिला ई कथा जदी कहबो बोले तापर जे कृष्ण नेहा लग पिला कृष्ण हबो आ कृष्ण चंद्र हबा ये एक्चुअली कृष्ण अगादती ओ बाबू जनता को हसी गुटा गुटा खसे बुझलो फर कहत तो दक्षिण खाए हां हां सुनो तो कहा पहला किरटिनो आरंभ कर सुनो तो हां गो कृष्ण बलंती सुनो प्राण धना
ইমর কিরটি 8 পল্লরে নির্মাণ আগ সমুদ্র মন্থন গোহলা জনম সে ব্রহ্মা রখিলে ব্রহ্ম ভুবন যে মোরে কই সাদিনে জান আরানি গোপপুর গো করিনা আদর মতে ব্রহ্মা করিলে দান গো তজনিয়ে ব্রহ্মা করিলে দান ব্রহ্মা করিলে দান গো তজনিয়ে ব্রহ্মা করিলে দান সমুদ্র মন্থনরু যেতবেলে কিরটি জন্ম হইছিলা 8 পল্লরে ব্রহ্মা নির্মাণ করিଥିଲେ আর মোর 21 দিনে যাইଥିଲେ তারপরে বাবরে কুণ্ডল কথা পচারিছন আগো আউ এক কথা শুণ গো ধন ইমর কুণ্ডল দুই ভরিরে ওজন আগো মুদ্রিকা অশির তীরে তিয়ারি সে দর্পণ শিଳାକୁ ଦେଖିବୁ ফেড়ি যে লেখা হইছি তইরে আর উমাকান্ত সুত গো বাহন ময়ূর মোর চন্দ্রিকা সে রখিলে গো তজনিয়ে চন্দ্রিকা সে রখিলে বাবুরে উমাকান্ত সুত বাহন ময়ূর উমা হেলে যে পার্বতী তাঙ্কর কান্ত হলে মহাদেব তাঙ্কর সুত হলে কার্তিক এবং তাঙ্কর বাহন হচ্ছে ময়ূর হ্যাঁ গো উমাকান্ত সুত গো বাহন ময়ূর হিমর চন্দ্রিকা সে রখিলে গো তজনিয়ে চন্দ্রিকা সে রখিলে আগো কার্তিক ঠারু আনি কুমারী রানী গো সে কুমারী গোপী করিনি আগো যশোদাঙ্গু দেইছিলে চন্দ্রিকা আর যশোদা বেশ কলে মতে কাগো বিশ্বকর্মা দেব জান হিমর পাদন পুরগ করিন ত্যার আচ্ছা আগো দুতি ইয়ার কে শুনেছ হিমর পাদন পুরগ করিন ত্যার দেলে পূর্ণমাত্রির হস্তর গো তো জানিয়ে দেলে পূর্ণমাত্রির হস্তর দেলে পূর্ণমাত্রির হস্তর গো তো জানিয়ে দেলে পূর্ণমাত্রির হস্তর বাবু তারপরে এই যে তিলকগার 3টা না আছে আর বিন্দু রেখা ইটা গলা কি কে যে গোটা গোটা কহে আগো 16 সখী ভক্ত অগ্রে রেখা গো মানে কপালে বিন্দু জানি থা ইমর চৈতন্য তিলক এ 3 গার আগো ব্রহ্মা বিষ্ণু আবর মহেশ্বর গো আদের দেবী গোততে প্রমাণ বাবু ইমর পিতা মোর পাঠ গো সুদিন বসন মতে দেইছিলে ধর্ম গো দিয়ে মতে দেইছিলে ধর্ম দেইছিলে মতে ধর্ম প্রাণ ধন গো দেইছিলে মতে ধর্ম বংশী বজাবাটা মতে কে শিখাইছিলা এটা না পচারিছ আগো সে পূর্ণবাসী গো বস্ত্র পিন্ধাইলে আর যশোদা শিখে জড়ক বান্ধিলে আগো ব্রহ্মা কিরটি পিন্ধাইলে কুবের কুণ্ডল অমর কর্ণে খঞ্জিলে গো মাতা যশোদা রানী আর বংশী শিক্ষা সে তো গো মতে দেইছিলে বাবু মোর মা যশোদা মতে শিখাইছিলা তোমার মা শিখে দিয়েছিলে এবা বংশী এন্তা হিসাবে বজাবু আর এন্তা হিসাবে তোর খেলা বুলা করু সত্য কা হ্যাঁ গো বংশী শিক্ষা সে তো গো মতে দেইছিলে এ তো পুরাণর কাহিনী গো তো জনে ইয়ধম বিপিন ভণি এ তো পুরাণর কাহিনী গো তো জনে ইয়ধম বিপিন ভণি
ହେଲା କି ନି ମର୍ଧନ ହଁ ଗୋ ବାହେଲା ହେଲା